जय श्री राधे कृष्ण नमस्कार भेरी भेरी स्वीट मॉर्निंग 10th अगस्ट सैटरडे जो माने ओभर इमोशन थांती जो मानकर बहुत मूड स्विंग करे ताकू कहा जाए बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिजॉर्डर एटा जो मानकर थाए से मानकर चंद्र राहु थांती एकत्र थांती किंबा चंद्र राहु नक्षत्र रे राहु चंद्र नक्षत्र रे राहु चंद्र दृष्टि दौ थांती 180 डिग्री रे किंबा चंद्र राहु एकत्र थांती और जो माने चंद्र जो मानकर बहुत भलरे नाहंती और प्रैक्टिकली जो मानकर मु जहा कहबी जो सिम्पटम एई भलिया होउची जानिबे जे चंद्रमा तांकर भलरे नाहंती किंबा चंद्र होउचनी सौम्य ग्रह कोनोसी मालिफिक ग्रह कर कब्जा रे अछंती बा दृष्टि रे अछंती जोठ पई चंद्र करप्ट हो जाइछंती चंद्रमा जो मानकर जातक रे करप्ट हो जाती से माने ओवर थिंकिंग करंती छोटो जिनस एम्प्लीफाई हो जाए बहुत बड़ लगे एमानकर गोटे दिन रे 50टा इमोशन आसीबो गोटे दिन कोन गोटे घंटा रे 50टा इमोशन आसीबो घड़ी की घड़ी मन परिवर्तन होई थाए घड़ी खुशी तो घड़ी दुख होई थाए केतले ईर्षा आसे पुणी केतले भूली जाती आ जड़े खराब बिहेव कले से खराब बिहेव को भी टॉलरेट कर दियंती भावती मु ताकू चेंज करदेवी निजर रेस्पेक्ट को भूली जाती निजर पर्सनालिटी को भूली जाती गोटे निडीनेस बढ़ी जाए निज भीतर रे विभिन्न प्रकार संबोधनता चली आसे बा इमोशन आसी जाए कंट्रोल करि पारंती नाही जो माने हठात जहा को चाहिए धर गोटे के किछि भल लागला ताकू पाइबा पई कि व्यस्त हो जिवे जहाँ को नहीं ताकू ट्रस्ट भी कर दियंती जे जहाँ कहिला जज न करी ताकू ट्रस्ट कर दियंती बहुत कल्पना कर नियंती जो मानकर ए नेचर अछि जदि खराब कोनोसी जिनस हैला बहुत दुखी हो जाती जदि गोटे फियर आसी जाए सब अबांडनमेंट फियर रही बहुत काले मत छाड़ीदेव जड़े ये कल्पना करे जड़े एक्सप्लेट करी करी चलू थाए पुणी कांदिबो गोड़ धरिबो आपण रागी जाइथिबे एक्सप्लेट करूची खराब बिहेव करूची पिटुची गाली देउची गोटे रिलेशन बहुत भल पाख क्लोज रिलेशन जदि आपण ताकू कभी छाड़ी की चली जिवे कि कोन करिवे आउ से हेटू आपणकर गोड़ धरिबो चुटी धरिबो नले गोड़ धरिबो चिल्लेइबो पार्टी करिबो आपण को भयभीत करिबो जोडा कि आपण भाबिबे जे एते मते अशांति हवा अपेक्षा जहा होउची ता कथा सुनी दे किंतु से कंटिन्यूअस करी करी चलिबो गोटे टाइम आसीबो आपणकर आपण भी स्ट्रांग हो जिवे छाड़िबे किंतु एते दिन झेलुचंती काहेकि जो रिलेशन आपण को रेस्पेक्ट दउनी जो रिलेशन को नै कि रिलेशन जेते बड़ जहाँ भी हो सब एंड हबो दिने दिने तो एणु गोटे रिलेशन को झेलंतु नाही गोटे रिलेशन जे तकलीफ दउची रेस्पेक्ट दउनी कष्ट मिलुची से रिलेशन रो को त्याग कर दियंतु फास्ट माइंड रे त्याग करंतु माइंड रे त्याग कले बहुत बाट आसीबो बाट मिली जिवो आपण गोटे इंडिविजुअल सोल सी भी गोटे इंडिविजुअल सोल किछि दिन पई कि यात्रा करूचंती लाइफ रे केते बेले को रिलेशन चली जिवो के रहिबो ट्राई करंतु थरे दी थर सजाड़िया पई कि किंतु जो मानकर आदत हो जाइछि मिस्टेक करबा थरे सरी कहबे तीन थर जन को क्षमा दियंतु किंतु जो मानकर सेटा आदत हो जाइछि सेमती से करिवे से लोक को बर्दाश्त करना सोल ग्रोथ हेनी निजे लाइफ सारा दुखी हो जिवे गोटे टाइम आसो जे भावे सब से सजाड़ी हो निज लाइफ को कष्ट करी सजाड़ी देवे भावे जे हायर माइंड को जीवे अरे मुझे बाजे लोकर को नेचर को टॉलरेट करूली प्रोटेक्ट करि पारि थांती कारण आपण को समस्त पाखरे प्रोटेक्ट करिवार शक्ति अच्छी आपण जे आपण कथा आपण जहाँ सहित रिलेशन रेसिप्रोकली आपण भी किसी दौरान निजको कि भावतुनि फास्ट थिंग निजको बहुत स्ट्रांग कर नियंतु सब भावतु जे मुझे लोक ठारू बाहरी आउ जानी पारुचंती जदि ये लोकटा मते एक्सप्लॉइट करूची आ बिहेव खराब करूची से रिलेशन को अनहेल्दी रिलेशन को आपण त्याग करिया पई कि स्टार्ट करंतु ए भली रिलेशन जो मानकर अछि से मानकर चंद्रमा को सहित कोनोसी मालिफिक ग्रहंक सहित थांती कंट्रोलर रे स्पेशली राहु रिलेटेड व्यक्ति माने ए भली चालू थांती बहुत बहाना करिकि आपण जेमती पसंद करंती सेही वीक पॉइंट को से धर नेबे आगो से को टारगेट करिकि आपण को जाल बिछेबे आपण जोटा
आउ से जानी जे एतिकी समय मु आ पाखे रहीकि एतिकी नहीं जीवी तापर आकु छाड़ी पुणी आउ जनक सहित एमती रिलेसन रखी ताठारू एमती नेबी किसी फायदा नेबी एमती तांकर होची लाइफ सारा जर्निंग थाए हेले आपण निजको प्रोटेक्ट करि पारलेनी एते भल है कि किसी मूल्य नहीं भल हबा भल को प्रोटेक्ट करबा भी शिखिबा दरकार जति वीक माइंड बहुत अछंती आपण इल्यूजन रे अछंती जोटा कि राहुर जाल रे अछंती राहुर माया रे अछंती एथरो बाहरिबा पई कि बेले फास्ट थिंग आपणकर निजको आग स्ट्रंग करंतु जणे को फोन कला आपण जण को फोन कले से फोन उठेलानी पुणी फोन करेंगे जानवे जे आपण को बारंबार फोन भी करुच्ची से ठीक पर्सन नुहे आपण भी जहाँ को करुँच आप वीक अच्छा से मजा नौची तेणु जड़े आपण एटू निजर को स्ट्रंग करंतु निज को एते स्ट्रंग करदेवे जे से फ्रंट लोकटा जानी पारिबो से आपे आपे से आपण को हैरान करिवो नाही एटू आपण जेते बेले छोट दिन सर व्यस्त हो जाउचंती काहे कि फोन कलानी मते मते मेसेज दउनी मु मेसेज देली रिटर्न मेसेज काहे कि आसलानी किछि चेंज हे गला कि कोन हे गला जदी भी से चेंज हे जाईची कौनसी व्यक्ति को आपण चेंज करि पारिबे नाही जेते चेष्टा कले जदी भी से आपण को अनुसार आपण को जदी ट्रू लव करूची जदी सेमती बहुत भल पर्सन अच्छी सी आपण को निश्चय आपे आपे से चेंज हो जीवो आपण को अनुसार से आपण सहित किसी डील करिवो आउ केतेटा रिलेशन भी अच्छी जोटा कि से जेमती सेमती थांती जदि भी सेमती को आपण एक्सेप्ट करि पारुनांती सेटा आपण को पई कि ठीक नुहे आपण को गोटे बैलेंस करिया पड़िबो आइदर छाड़िबे और रहिबे जदि रही कि दुखी होउचंती ताले आपण लूजर अछंती लाइफ रे बहुत किछि कष्ट पाइबे एथरो बाहरिया पई कि फर्स्ट थिंग होची आपण निजर वीकनेस को खालीपन को आपण किछि गोटे अलगा गोटे इंटरेस्ट जिनिस भरंतु असुविधा हो जिवो किछि छाड़ी देले लोक कोन कहिबे मु एकुटिया हो जिवि मु केमति चलिबि सेमति बरंग थाउ दुष्ट गोरु ठारू शून्य गुहाल भल जेतरे निजको भल पाइबा शिखिबे केही आवश्यक हेबे नाही आपण से एथिपाई कि फास्ट बहुत मंत्र शुणु आपण जेतिकी समय चाहूचन जे से लोकटा मते समय दब गपीबी फोन रे कथा हेबी टाइम पास करिवि सेतिकी समय टिके कष्ट हबो स्टार्टिंगटा सेति समय बहुत मंत्र शुणु जोटा कि आपणकर माइंड आउ आपणकर सबकॉन्शियस माइंड सोल ये होची गोटे आसीजे गोटे वर्ल्ड को आसीजे जोटा कि एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड को आसबे जोटा वीक हो जाइछंती क्लीन हो जिवे आपण बहुत मंत्र शुणु बहुत सफिशिएंट शुअंतु आ खाइबा हैबिट चेंज कर दियंतु प्लेस चेंज कर दियंतु ता सहित आपण किछटा मंत्र होची राहुंको रो मंत्र होची राहु को कंट्रोल करिया पाई कि बा माइंड करप्ट रु बाहरिबा पाई कि दुर्गा सप्तशती सिद्ध कुंजिका अर्गला स्तोत्र दुर्गा कवच अपराजिता स्तोत्र विष्णु सहस्रनाम हरे कृष्ण ए महामंत्र एतिक जदि रेगुलर शुणिबे आपण रिलेशन को कंट्रोल करि परिबे आपण को कहीं कंट्रोल करि परिबे नै धीरे धीरे बाहरिबे कैरियर ग्रोथ हबो पीस पाइबे कारण सबु जिनिस गोटे टेम्परारी परमानेंट होची सोल आउ सुप्रीम सोल ए दुईटा सहित कनेक्शन सबू एटा होची सबुठु बेस्ट प्लेजर मिली थाए बेस्ट आनंद खुशी मिली थाए तेणु आपण जदि सोल ओरिएंटेड काम कले चिंता कले निजको भल पाइले केही पाखरे थिले भी से लोक आपणकर किछि क्षति करि परिबे नाही एणु निजर निजे फ्रेंड हुअन्तु आज चंद्रमा कन्या राशि रे अछंती 4:18 पर्यंत चित्रा कन्या रे तापर आसीबे चित्रा तुला को साध्य जोग 2:50 पर्यंत आपर आसीबो शुभ जोग ए जोग बहुत दुईटा जांक शुभ जोग आज सूर्योदय समय 5:25 सूर्यास्त 6:17 आज डेंगू निरोधक दिवस अछि आज शुभ समय 10:16 रु 1:08 संध्या 8:30 रु 10:30 एही समय कौन से कार्य करंतु बाधा विघ्न कम हबो आज राहु काल 8:40 रु 10:16 काल बेला 5:29 रु 7:04 मॉर्निंग 4:38 रु संध्या 6:14 12 बेला 1:27 रु 3:03 एही समय कौन शुभ कार्य करंतु नहीं।
କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ରେଗୁଲାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆସିପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ଦେଖିକି କରିବେ ଆପଣ ଆଜି। ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ। ଆଉ କିଛି ପେଣ୍ଡିଂ କାମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଇଣ୍ଡ ଆଜି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବ। ଅନନେସେସରୀ କାମରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତିକି ରୁଟିନ୍ ୱାର୍କ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯଦି ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ୱେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆଜି ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି। ରାତି ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ କିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ପର୍ସନଙ୍କ ସହିତ ବି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟର ଆଜି ବହୁତ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବେ। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ଆପଣ ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବା ପର୍ସନାଲ୍ କାମରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡ୍ରିମ୍ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ସେଇ ପୁରୁଣା ଜିନିଷରେ ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ଖୋଜି ନିଅନ୍ତୁ। ଖୁସି ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ଲୋକ, ପୁରୁଣା ପ୍ଲେସ୍, ପୁରୁଣା ସବୁ କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ସେଇଥିରେ ବିଜି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମାନକୁ କିଛି ସଜାଡ଼ି ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଇ କାମ ଆଜି କିଛି କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। କାନର କିମ୍ବା କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ କାମ, ହାତର ମୁଦି, ଚୁଡ଼ି କିମ୍ବା ପର୍ସନାଲ୍ ଜିନିଷ କିଛି କିଣାକିଣି, ଡ୍ରେସ୍ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଗୁଡ୍ ମେସେଜ୍ ମିଳିବ। ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପସନ୍ଦର କାମ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ବି ଆଜି ସାଉଣ୍ଡ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି ଓଁ ସାଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପନ୍ତୁ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି। କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। ମନି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। ଠକାମିରେ ଆଜି ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ। କିଛି କାମକୁ ନେଇକି ଆଜି ସିଚୁଏସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଯଦି ବି କିଛି ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଫେଭରରେ ସମୟ ଆସିବ। ଯାହା କରିବା କଥା ସେତେବେଳେ ବି କରିପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ଦଶରଥ କୃତ ଶନି ସ୍ତୋତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଖୁସି ରହିବେ। କିଛି କାହାକୁ ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମିସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଆଜି ହେଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ରହିବ। ଖାଇବା ପିଇବା, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିଛି ପସନ୍ଦର କାମ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପସନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଜି ସିଲେଇ କରିବା, କଟାକଟି, ବୁଣା କଟା କରିବା, ନିଜର ଗେଟଅପ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବା। ନିଜ ଗେଟଅପ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କେୟାର ନେବେ ବି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପେଣ୍ଟିଂ ଆଜି କରନ୍ତୁ ରେଡ୍ ଇଙ୍କରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଧାଁ ଧପଡ଼ରେ ସମୟ ଯିବ। ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଇଭିନିଂ ଆୱାରରେ ଶାନ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ। କିଣାକିଣି କରିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପଡ଼ିଯିବ। କୌଣସି କାମକୁ ନେଇକି ଆଜି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଖାଦ୍ୟ କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମନର କଥା ପୂରଣ ହେବ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କିଛି କାମ କରିବେ। ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ବି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଲୋକ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ। ଯାତ୍ରାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମିଳିବ। ଆପଣ ଆଜି ଓଁ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି
ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ସଜାଡ଼ିବେ, ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ବିଜି ରହିବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟରକୁ ଆପଣ ଆଜି ନିଜ ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁକି ଚାହିଁବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷ ଦିଗରେ ଆପଣ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ନିଜକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ପାଇଁକି। କିଛି ନୂଆ ତରିକା, ନୂଆ ସ୍କିଲ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ଆପଣ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କାମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିନେବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। କୌଣସି ଗୁରୁଜନଙ୍କର ହାତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବ। ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କାମକୁ ଆଜି ନୂଆ ରୂପରେ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିଯିବ। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଅଥରିଟି, ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରହିବ। କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ରିଲେଟେଡ଼ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ଼ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ତେଲ ମଥାରେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। କୌଣସି କଥା ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ। ଆଜି କିଛି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଜାଣିବେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କିମ୍ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଏସବୁ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସାମାନ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇପାରେ, କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। କିଛି ଅନନେସେସାରୀ କଥାରେ ଆଜି ପଡ଼ିଯିବେ। ଆଜି କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟରକୁ ଆପଣ ଆଜି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବେନି। କେହି ଦୋଷୀ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ରେ ରହିଯାଇପାରେ। ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯାତ୍ରା ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ। ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ। କିଛି ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ପେପର ୱାର୍କ, ସାଇନ୍ କରିବା ଏସବୁ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ। ଆଜି ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବି ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣ ଆଜି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଲୁଣି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ବଡ଼ିରେ ତିଲ ମାସାଜ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ନଖରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଚୁଟିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ତେଲ ପାଟିରେ କୁଳୁକୁଞ୍ଚା କରିକି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ, ପିଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ। ଦାନ୍ତ ଯାହାର ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, କ୍ଲିନ୍ ଥାଏ, ମନି ମ୍ୟାଟରର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରିମେଡ଼ି ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ନମ ଶିବାୟ, ତାପରେ ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମ, ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଜି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।